positiva samhället. I början var det liksom, de gjorde ingenting. Men sen så började de försöka kasta raketer så där mot bilarna och plocka stenar. Ja sam se rodio u Malme, mali deo što se zove Rosengard, Ljage je geto. Kada bi vam spomenuo ovu skandinavsku državu, vjerovatno bi vam prvo na pamet pala Ikea, njen bend ABBA ili možda Zlatan Ibrahimović koji je rođen u ovom gradu. Međutim, ovaj grad ima jedan veliki problem što vam i pokazuje ovaj pištolj ovdje koji je svojevrsni simbol najvećeg problema u gradu, a to su oružana nasilja. Dragi moji, dobrodošli u Švedsku, dobrodošli u jedan od najopasnijih gradova Skandinavije, dobrodošli u priču o Malmu. Malmo je treći najveći grad u Švedskoj, odmah nakon Štokholma i Göteborga, ali je poseban po tome što se nalazi skroz na jugu zemlje, u regiji Skane, nasuprot Kopenhagenu. Između njih je Oresundski most, gotovo 16 km duga veza između Švedske i Danske, zbog koje danas puno ljudi živi u Malmu, a rade u još razvijenijem Kopenhagenu. Švedska je inače država koju gotovo uvijek povezujemo s visokim standardom, jakim plaćama i uređenim sustavom. Medijalna bruto plaća je oko 3.500 eura, a nakon poreza je to otprilike 2400 eura neto. Isto tako, društvo im je među najrazvijenijima u Europi. I baš zato je ova priča zanimljiva. Jer kako se u jednoj takvoj državi pojavi grad s reputacijom najopasnijeg u Skandinaviji? U Malmo smo došli direktnim Ryanair letom iz Zagreba za moj rođendan. Što da vam kažem, draga smisli savršen poklon. Let traje oko 2 sata, a ako se dobro ulovi termin, povratne karte znaju biti i po 30 eura. Detaljan vodič za planiranje putovanja u Malmo objavit ćemo i na našem blogu putujemstravem.com, pa tamo možete pronaći sve praktične informacije. Danas Malmo ima oko 368.000 stanovnika i najbrže je rastući od 3 najveća švedska grada. Gotovo polovica stanovnika mlađa je od 35 godina, a grad je jedan od najraznolikijih u Švedskoj. U Malmu žive ljudi porijeklom iz 187 različitih zemalja, a otprilike trećina stanovnika rođena je izvan Švedske. I upravo tu dolazimo do Rosengarda. Ja sam se rodio u Malme, mali deo što se zove Rosengard. U Ljage je geto, kažu, za mene nije bilo geto, radi to mi je bilo život. Sve što sam imao sam, radi nisam znao kako je bilo na drugu stranu. Bilo je multikulturno, od Afrike, od Asije, od Europe. Svi smo bili tu i bili smo zajedno. Zlatan je Rosengard nazvao Kobajagi getom. I to mi je zanimljivo jer izvana ovaj kvart često izgleda kao simbol problema Švedske. Ali iznutra, za ljude koji su ovdje odrasli, to nije samo kriminalna statistika. To je kvart, dom, škola, igralište i ljudi iz svih dijelova svijeta. Puno ljudi s prostora bivše Jugoslavije je prilikom imigracije u Švedsku došlo upravo u Rosengard, odakle su započinjali svoj švedski san. Naravno, Rosengard nema takvu reputaciju bez razloga. Dio kvarta švedska policija klasificira kao posebno ranjivo područje, a Malmo se godinama povezivao s pucnjavama, eksplozijama i kriminalnim mrežama. Ali brojke pokazuju da priča nije crno-bijela. Malmo je 2017. imao 65 pucnjava, a 2025. njih 17. Pucnjava je manje, ali eksplozije su i dalje problem. 2025. ih je bilo 26. I tu se najčešće ne radi o kriminalu koji pogađa turiste, nego o sukobima kriminalnih mreža. Zato Malmo možda ima reputaciju najopasnijeg grada Skandinavije, ali to ne znači da je grad kroz koji se turist treba bojati prošetati. Većina stvari koje ćete obilaziti nalazi se potpuno izvan te priče.
Pričali smo i s ljudima koji žive u Malmu i zanimljivo je da nam nitko nije rekao da se osjeća potpuno ugroženo ili nesigurno. Većina njih ima osjećaj da je reputacija grada puno gora od svakodnevnice. I isti taj dojam se često vidi i online, gdje lokalci pišu da Malmo nije savršen, ali da ga mediji često prikazuju puno dramatičnije nego što ga oni stvarno žive. I sad kad smo objasnili reputaciju, idemo vidjeti kako zapravo izgleda život u Malmu. Vašom šetnjom Malmeu sigurno ćete doći do Stortorjeta, najvećem trgu u gradu. Inače, Malmo je nastao otprilike u 1200-tima, ali ovdje na ovom trgu možete vidjeti jaki utjecaj danske arhitekture i ovdje u stvari vidite po arhitekturi da je Malmo do prije nekih 300 godina bio danski grad. Zato na sredini trga stoji kip Karla X. Gustava, švedskog kralja pod kojim je Skane, regija u kojoj se Malmo nalazi, prešla iz Danske u Švedsku. To je zanimljivo jer ovaj trg izgleda kao klasični švedski gradski trg, ali njegova povijest je zapravo jako danska. A u produžetku glavnog trga nalazi se Lilla Torg, gdje se trenutno nalazimo. Lilla Torg u prijevodu znači mali trg. Jako je šarmantan, kućice su predivne i ovdje ima jako puno kafića u stvari, ali jedna stvar koja nas je odmah iznenadila je to da su kafići prazni. A subota ujutro lijepi sunčan dan kao što vidite, ali Šveđani jednostavno nemaju takvu kulturu. Stortorget je možda glavni trg, ali nama je Lilla Torg bio puno ljepši. Nastao je još krajem 16. stoljeća kao trg za lokalnu trgovinu, a danas je jedno od najugodnijih mjesta u centru Malma. Ovdje se najbolje vidi taj spoj starog grada, restorana, terasa i skandinavskog dizajna. Kao što vidite, ima jako puno bicikla ovdje u Švedskoj. U samom Malmöu postoji preko 500 km biciklističkih staza. Ljudi se stvarno vole voziti, a kao što vidite, većina bicikala nije ni zaključana. Ova jedan, na primjer, je, ostali nisu. A upravo jedna anegdota što nam se sad desila, upravo smo išli baciti smeće, jako smiješno i kanta za smeće se zahvali kad se baci smeće unutra. Dok smo šetali ulicama Malma, skužili smo nešto što je dosta tipično za Švedsku. Sve je mirno, uređeno, ljudi gledaju svoja posla, nitko se ne dere, nitko ne trubi i nitko te ne vuče za rukav. Nakon Balkana, ovo djeluje skoro kao da je netko stišao grad za nekih 50%. Švedska kultura se često opisuje kroz riječ lagom, što bi značilo nešto kao taman. Ne previše, ne premalo, nego baš onoliko koliko treba. I to se stvarno vidi u svakodnevici. U arhitekturi, odjeći, ponašanju ljudi, dizajnu, pa čak i u tome kako su ulice organizirane. Dragi moji, evo nas, naša prva fika ovdje u Švedskoj Malmeu. Toni je s nama. Odnosno, čekaj, da bi bila fika fali nam nešto slatko, jel da? Tako je, da. Nešto slatko ovoga. Evo, zato nam je Ema tu. Jel ti da poslodavac da ideš na fiku na poslu? Ne da. Ma da. Znam inače da Šveđani daju da se ide na fiku uz pauzu. Imaš, dobro, svaki sat vremena možeš otići 5 minuta 10. Pa dobro. Nije fika, ali blizu. Inače, Toni je ovdje lokalac, rođen i odrastao u Malmu, jel da? Tako da će nas Toni voditi kroz grad i imat ćemo jako dobre informacije. A pogledajte samo kolika je ova kava, moka. Pola litre. Toni naručio kavu s mlijekom, dobio duplu kavu s duplim mlijekom. Fika je švedska pauza za kavu, ali nije samo kava. To je mali dnevni ritual gdje ljudi stanu, pojedu nešto slatko i druže se. A dok smo mi uživali u fiki, nismo mogli ni naslutiti kakvo nas iznenađenje čeka. Dragi moji, a mi smo došli u Malmo i nismo ni mogli zamisliti da ćemo danas gostovati na radiju u Malmu. Da, igrom slučaja smo gostovali u sklopu Radija Jadran na Malmo kanalenu, gdje smo pričali o svojim iskustvima i savjetima za putovanja. Pa nije lagano, dobro ste rekli, nisu putovanja jeftina i koliko god se mogu napraviti na nekakvom budžetu, prva i najbitnija stvar su prioriteti.
Znači u nekom trenutku nećemo možda ići kupovati neke stvari ili raditi impulzivnu kupnju, kako inače znamo ko ljudi, nego ćemo gledati da što više novaca uštedimo kako bi iskoristili na putovanja, jer osobno mislimo da su iskustva stvari koje, to je možda jedna od najboljih stvari koje se mogu kupiti, jer ostaju u sjećanju i vezani smo emocijama za njih. Ovo je bilo jedno predobro iskustvo, a cijelu emisiju možete preslušati ako još niste. Ostavljamo vam link u opisu videa. Malmohus ili Malmo dvorac koji možete vidjeti iza mene je najočuvaniji, najstariji renesansni dvorac u nordijskoj regiji, a podigo ga je danski kralj Kristijan III. Kraj 4. mjeseca je u Malmu i jako je vjetrovito, mislim općenito u Malmu je jako vjetrovito, zato poslušajte savjet i obucite se slojevito, kratki rukav, dugi rukav, jakna, barem ako dolazite u ovo doba godine. Malmo je poznat kao grad parkova, jedan se nalazi odmah tu blizu Malmo dvorca, kao i čuveni mlin, poznati skandinavski mlinovi. U samom centru grada se praktički nadovezuju 3 parka, a upravo ti parkovi Malma stvaraju zeleni pojas kroz grad, od područja prema plaži Ribersborg sve do južnih dijelova grada. Znači nije to jedan park, nego cijeli sustav zelenih površina kroz koji grad diše. U centru grada imaju čak i staro groblje koje je ujedno i park. A usred ovog parka stoji ova stara vjetrenjača iz 1851. godine. To je nizozemski tip vjetrenjače, a zanimljivo je da ovo nije prva vjetrenjača na ovom mjestu. Još u 17. stoljeću je ovdje postojao stari mlin koji je služio potrebama vojne posade oko Malmohus tvrđave. Pozdrav svima, mi smo se vratili na Lilletorg gdje smo bili ujutro, a sad smo se vratili kako bi popili kavicu. Jedna kavica košta 60 švedskih kruna otprilike, što je otprilike 5,5 eura. Jedna stvar koja će vam biti zanimljiva je da se ovdje kafići zatvaraju relativno rano, onako oko 7-8 sati na večer, što je potpuno suprotno s našim kafićima koji se otprilike zatvaraju oko 11-12, zavisi kako koji dan. Našim obilaskom Malma prošli smo i kraj muzeja odvratne hrane koja je inače najpoznatija atrakcija u gradu. Pa eto, ako ste ljubitelji odvratne hrane, ovo je mjesto za vas. A nakon cijelodnevnog obilaska bilo je vrijeme i za večeru koju smo jeli u restoranu Italiano Moderno. Jedna od zanimljivih stvari u Švedskoj, pogotovo za naše ljude, će biti činjenica da se u ovako običnim trgovinama poput Lidla ne može kupiti alkohol jači od 3,5%. Tako da, vidite, ovaj staropramen je upravo 3,5%, koji je ovaj Heineken. Znači, slabi alkohol je moguće kupiti do 3,5%. Sad, svi znamo da je piva od 3,5% slabija piva. Za kupovinu jačeg alkohola imaju posebne trgovine. Švedska država drži monopol nad prodajom alkohola, visoki su porezi i tako dalje kako bi smanjili konzumaciju. Inače, prvorazredno pivo u Švedskoj je bezalkoholno pivo i baš puno bezalkoholnih pivi ili ovih s niskim postotkom alkohola ćete naći. Dok se šećemo promenadom Malmoa, inače jednom predivnom šetnicom, jedna stvar koju ćete definitivno morat pogledat u Malmu je Turning Torso, zgrada visoka 190 metara. Inače bila je prije najveća zgrada, danas je 3. najviša zgrada u Švedskoj. Ali još uvijek zadržava titulu najviše stambene zgrade u državi. Nevjerojatno mi je da ovdje ljudi u stvari žive, umjesto da se u njoj nalaze poslovni prostori. Kad vidiš Turning Torso, jasno ti je da Malmo ne želi biti samo stari trgovi, dvorac i priča o kriminalu. Ovo je Malmo koji se pokušao okrenuti budućnosti. But I was born running every stop sign.
Promenada oko Turning Torsa nalazi se oko zapadne luke. To je jedan od najboljih primjera kako je Malmö promijenio svoj imidž. Bivša industrijska i lučka zona pretvorena je u moderan kvart uz more, s arhitekturom, šetnicama, biciklistima, kupalištima i pogledom prema Oresundu i Kopenhagenu. Visit Sweden baš naglašava taj kontrast Malma. Povijesni centar s jedne strane, a ultramoderna promenada s druge. Ovdje užasno, ali užasno puše vjetar, čak i danas kad nije toliki vjetar. Zato jako dobro i slojevito se obucite. Kosa mi je katastrofa. A Ema je svoju zabundala. Ovaj se ne zahvaljuje. Tijekom šetnje sjeli smo i u Espresso House, što je praktički švedska verzija Starbucksa, samo puno više uklopljena u lokalnu fika kulturu. Lanac je krenuo baš ovdje u južnoj Švedskoj, u Lundu 1996. A danas ima oko 500 kafića po nordijskim zemljama i Njemačkoj. Zanimljivo je to što je u ovom kafiću bilo najviše naših ljudi iz Hrvatske, Bosne, Srbije i slično, a rijetko gdje se mogao vidjeti i koji Šveđanin. I tu je cijena kave s mlijekom nekih 5,5 eura. Iza mene nalazi se Oresundski most koji povezuje Malmö i Kopenhagen. Sutra idemo na njega zato što ćemo ići u Kopenhagen s vlakom, tako da ćemo isprobati vožnjicu na samom mostu. Inače, most kreće iz Malma i ide preko jednog umjetnog otoka i zatim završava u tunelu prema Kopenhagenu. Dugačak je sve skupa nekih 16 km i izgrađen je 2000. godina. Ova infrastruktura promijenila cijelu regiju. Malmö je prije više bio industrijski švedski grad na rubu zemlje, a nakon ovog mosta odjednom je postao dio šire kopenhagenske metropole. I zato danas dosta ljudi živi u Malmö, a svaki dan vlakom ide raditi u Dansku. Ako vam se sviđa ovakav tip videa, puno bi nam značilo da nas podržite preko stranice Buy Me a Coffee. Ovakva putovanja i snimanja traže dosta vremena i novca, a mi ovo radimo već godinama. Ako mislite da naš sadržaj vrijedi koji euro, link je u opisu. Za najveće fanove imamo i membership program. To bi vam bilo sve od naše skandinavske avanture. Ostanite na kanalu, pretplatite se na kanal jer uskoro izlazi video iz Kopenhagena, tako da smo iz Malma uspjeli posjetiti Kopenhagen i to vam je odlična ideja ako dolazite ovdje. Za jednodnevni, čak i dvodnevni izlet. Da, ako dolazite u Malmu, trenutno smo u zračnoj luci i zračna luka u Malmu je baš mala, ali eto ima jeftinih letova iz Hrvatske. Da, ima jeftinih letova iz Hrvatske, BiH i Srbije, pa si probajte to iskoristiti kao što smo mi. Ostavite like, ostavite komentar i vidimo se u nekom od narednih videa.